Your YouTube, what is going on, ladies and gents? You know what time it is. Chainsaw Man, episode 7, The Taste of a Kiss. And remember our last episodes, we got sent to the hotel. You know, we was looking for the gun devil and all that good stuff. Gun devil, we was, what was it? It wasn't even the gun devil. We was looking for the gun devil, but in reality, it was the eternity devil. So they got stuck in the yickety yak of, what I'm saying, up in the up in the hotel. So yeah, that was basically the last two episodes, I think it was. But now here we go, jumping into episode 7. My bad if this is late. World Cup season is on. Viva Mexico, you know what I'm saying. Tied with Poland, Ochoa. Thank you, Ochoa. But other than that, let's get right into this. I remember this. There you go. You hear the music in the back? Damn. Damn. All right. I'm gonna pause it right there. Damn, what a little intro that was. The music in the background was going crazy too, man. That was going that was going crazy for sure. And then I'm pausing right here just because I've been told. So one of my boys told me I should react to the intros and outros. I'm gonna get to that soon. But for now, we skip it. Just for now. 一緒にさ、民間に転職しない？かなりいい額でお誘い来てるんだ。Ooh, 10やろうなんて追わな free くても job. I'll さ、take it. お昼はここかどっかで食べて、帰りはたまに映画行って、そういう毎日でいいじゃん。飲みならいくらでも付き合います。でも民間には絶対行きませんよ。杏仁豆腐もらいます。この男ならひらめいたぜ。てめえが俺に切られて血流して、俺がてめえの血飲んで回復。永久期間が完成しまったね。これでノーベル賞は俺もんだぜ。 Give it to him. Hey, she came in clutch for that though. 最高にネジがぶっ飛んでる男なら10野郎を殺せるかもしれない。アキくんまだ生きてる？どのくらい経ちましたか？あれから3日くらいかな。 3 days. Damn. みんなで酒飲みに行こう。 3 終わったからちょっと眠るわ。終わった。 That's it. Nice. Nice. 出れた。銃の悪魔の肉片も取れたし、晴れてるし、クソした後みてえな気分だぜ。浮いてるみてえだ。ね、ちょっと Mimis. ずっと寝ずに悪魔殺し続けてたからね。アキくんとデンジくんは私たちで病院に連れてく。残り2人で今回のことを報告しに行って。 I don't even think they want to continue with the job. They about to dip. That's what it seems like. デンジくんの秘密を知ってるからなのかも。
マキマさん呼ばせて聞いてみようか。Cheers. What was they feasting on? I don't know what any of it is. うまい。飲むの半年ぶりです。私も家で少し飲むくらいですね。のけ、刺身は全部わしだぜ。んだこれ、うまそう。道に迷っちゃって。コベちゃん、コベちゃん、こっちおいで。マキマさん遅れてくるって。パフェ3つ、あと白玉お膳3つで。こんな美味しいご飯初めて食べました。コベちゃんお金ほとんど We feasting today. た Feasting. くさん食べな。どれなんですか。 Oh, there goes power. わしのじゃ。フィッシさんとこの魔人は連れてこなかったんですか？ここには怖くて連れてこられないですね。 Hmm. 早川さんところの魔人ちゃんは理性が高くて。 Damn. ほら、若いんだからもっと頼め、食え。あーくそ、読める感じが少ねキスの件は。おお、シラフじゃ恥ずかしいからさ、もっと酔ったらしてあげる。濃いやつかましてやるからさ。デンジ君をみんなで殺そうとしたこと許してね。ああ、もう超許すよ、超。新人歓迎会なんだから新人は立って自己紹介。名前と年齢と契約してる悪魔言え。 How old is he? ここで契約している悪魔を言うな。 Did they ever say that? 手の内は信用した人間にしか見せちゃいけないぞ。相変わらず硬いやつだな。まあ大丈夫、大丈夫でしょう。私は趣味聞きたいな。趣味で人間わかるでしょ。俺、デンジ。年は確か16。 He's 16. 趣味は食うのと寝るの。やば、バカ。あんた酒飲んでないよね。お茶。それでキスって。姫野さんとキスするとか、マキマさんに見られたくない。チーしないの？でも同じくらい強い気持ちで、やっぱりベロキスしたい。今は一旦話をそらすしかねえ。マキマさん、俺さ、銃の悪魔のなんちゃら拾いましたよ。聞いたよ。デンジ君はすごいね。前までこんな速いペースで肉片 Good switch up. Good little switch up right there. を持つ悪魔は現れませんでした。この間のデンジを狙った悪魔といい、最近少し悪魔の動きが怪しいですよ。マキマさんはデンジのこと何か知ってるんじゃないですか？私より飲んだら教えてあげる。すいません、生2つ。私もそれやる。生もう一つ。馬刺し、唐揚げ、馬刺し。唐揚げ。 Damn. わしは確か500じゃったか。1000。She capping. おや。見られちゃった。マキマさん Damn. に見られた。でもなんだ、この感触が舌、気持ちいい。柔らかい、柔らかい。なんだこれ、舌、口の中でとろけてるぞ。舌じゃない、ゲロだ。トラウマだなこりゃ。あらら。すいません。何か拭くものを。まずいぞ。これはまずいぞ。デンジは口に入れた栄養になるものを飲み込む癖があるんじゃ。I don't know, man. これ食えそうだぜ。グラグラする。あんなクソ女やめときゃいいのに。Damn. アキくんもあんな出れちゃってさ。もう牛。
Memes. しちゃう。 All right, man. That whole episode was celebration at its finest. Honestly, you know what I mean? Like, they was drinking, they was eating, they was partying, but then that whole ending, the whole puke and all that, man. Damn, come on. Let me. The way this outro looks, you know, like I said a little earlier in the video, I said one of my friends recommended reacting to the intros and outros, which I will do eventually. You know, eventually I will be doing that. I don't know if I'm want to do a mix up of the past ones. You know, we're already in episode 7, so that's what 14 intros and outros. I don't know if I'll get to them, or maybe I'll start doing them like probably with this episode or the next episode. I don't know. You know what I'm saying? World Cup season. I'm probably gonna be a little bit busy in the AM, get lack of sleep. You know, I need Mexico to win it. You know what I'm saying? Nah, I'm just kidding. Not Mexico. But you know, we already made our prediction on that. Other than that, great video, great episode. Partying, feasting. I'm repeating myself now, but YouTube, thanks for watching. I'll see you later for more reaction videos. Remember the whole I made a tweet about One Piece and all that. So my plan is to like attempt to watch 3 episodes and then just mix them up into one. All right, that's the goal. That's the plan. And I think that's what I'll be doing. When? Give me time. Give me time. Give me time. Other than that, I'll see you later. Deuces. Peace. Adios. Have a good night. Have a good morning. Peace.